کائنات کے اندر مرشد ایک ہی ہے، کائنات کے اندر پیر ایک ہی ہے۔ جس پیر دے بارے اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر کے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یاسین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اور جنہوں نے میرے نبی پاک والوں مکھ موڑ کے دوسرے نو اپنا مرشد بن لیا ہے، میں انہاں دے کے ایک درخواست کراں گا، اوے کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا، اوے کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا، نسبت نبیوں توڑی۔ اور کوئی کہندا میرا مرشد لاسانی سرکار ہے، کوئی کہندا میرا مرشد پھوکانی سرکار ہے، کوئی کہندا میرا مرشد فلاں شہر دے اندر ہے۔ اوے کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی، نسبت توڑ سنے دے والوں تساں غیراں دے ول موڑی۔ اگر کائنات کے اندر کامیابیاں چاہنا ہے، کائنات کے اندر مقام چاہنا ہے، قبر کے اندر آرام چاہنا ہے، جنت کے اندر جانا چاہنا ہے، قیامت کے دن کامیابیاں چاہنا ہے، پھر پیر اونوں من لے جہدے صراط مستقیم دیاں گواہیاں، اوے جناب جہدی ذات دی پاکیزگی دیاں گواہیاں رب دا قرآن تیاں پاریاں دے اندر دے رہا ہے۔ آپ مرشد اونوں من لے، او جیڑا بولے تے رب دا قرآن بن جائے، او جیڑا کمل لوے تے رب دا قرآن بن جائے، او جیڑا اٹھ کے بیٹھے تے قرآن بن جائے، او جیڑا حرکت کرے تے قرآن بن جائے، او جیڑا سوئے آرام کرے تے قرآن بن جائے۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔